समस्त शुभ संध्या। वर्ग ओ घनर द्वितीय पार्ट को मुझे स्वागत करुच्ची। पूर्व पार्ट आम रत्नमंजरी जो पजल बना जाइथिला से पजल संपर्क में आम आलोचना करथिले। द्वारा आम बहुत किसी इनफॉरमेशन भी आम पाइथिले। एवं आज ये क्लास रे आम बुझिबा जे वर्ग संख्या कौन। पहले वर्ग संख्या आम क्या कहया ना कौन सी एक संख्या को कौन सी एक संख्या को सही संख्या द्वारा गुणन कले बा गुणिले गुणिले जो गुणफल मिलिबो जो गुणफल मिले ताहाको उक्त संख्यार वर्ग कहती। वर्ग संख्या होची कौन सी गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा गुणिले हमको जो संख्या मिलिबो गुणफल जो संख्या मिलिबो ताहाको उक्त संख्यार वर्ग संख्या कहती। क्लियर। तो बर्तमान से वर्ग संख्या पूर्व क्लास रे मध्य मुझे हालिका कही देखे देवा चाहे। ये देख तुम लिखा जाए लाइन को लक्ष्य करियो कौन सी संख्या को सही संख्या द्वारा गुणिले गुणफल को उक्त संख्यार वर्ग बा एक वर्ग संख्या कहती। तेणु छुआ मो कहवा कथा वर्ग संख्या सब किए किए तुमको कही मन पड़ू ना ना। तेणु एवं देख ये जो तुम देखुच एक आउटे किए एक दुई के देख दुई सहित गुणा है 4 मिली 9 मिली 16 मिली 25 मिली 36 मिली। तेने गोटे संख्या को सी संख्या द्वारा आम गुणुचु। तेना बर्तमान मुझे कहमी एक को एक कौन वर्ग संख्या 4 को ये 2 कौन कहमी वर्ग संख्या 9 को कहमी 3 वर्ग संख्या। तेना एगुड़ा सब आम वर्ग संख्या कह 1 4 9 16 भली संख्या गुड़ कहीं वर्ग संख्या कहते। कारण वर्ग संख्या आम क्या कह ना गोटे संख्या को सही संख्या द्वारा गुणवा द्वारा गुणफल को उक्त संख्यार आम वर्ग संख्या कहते। तेणु एक देख कौन हो ना एक को एक द्वारा आम गुणिला एक पाँच 4 को मध्य 2 को 2 द्वारा गुणिला 4 पाँच। से आम कौन करिया एमान को वर्ग संख्या कहवा। 16 को वर्ग संख्या कहीं कह कारण 16 4 को 4 द्वारा गुणवा द्वारा आमको 16 मिलूँ। तेणु 16 को 4 एक वर्ग संख्या आम कहीपर। आ कौन आम जानू जे एक वर्गर एक वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल थिबा मोट वर्ग एक संख्या यार बाहु मानकर बाहुद्वयर गुणफल अटे। तेणु आम जानते मनकर ये गोटे वर्ग क्षेत्र मुझे कह ये वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल केते मनकर यार बाहु है के 5 ये है के 5 एकक। तेणु जदि बाहु ये 5 एकक ये 5 एकक हुए मोर क्षेत्रफल के 5 × 5 बाहु गुणन बाहु जे 25 वर्ग एकक। क्लियर। आगे बुझा साधारणतः कौन सी देखो आम वर्ग पर निम्नलिखित सूचना व्यवहार करमतीक ये सब आमर वर्ग संख्या तुम सब देखिपु। साधारणतः कौन सी संख्या n पाई आम n × n n स्क्वायर लिखिदेव। यदि आम गोटे n लिखा गोटे संख्या n को n सहित गुणा तो आम n स्क्वायर कहवा। यह आम पढ़ा केमिति n स्क्वायर बा n वर्ग बा n स्क्वायर आम n स्क्वायर भी पढ़ी पारिबा n स्क्वायर। क्लियर। बर्तमान क्वेश्चन आछि बर्तमान गोटे कथा कहूँ आम कौन 3/5 आम कौन 3/5 आ 2.5 एकक बाहु विशिष्ट एक वर्ग पाइपर कि आम कौन 3/5 कि 2.5 एकक बाहु विशिष्ट एक वर्ग पाइपर कि। तो आंसर कौन आस हाँ पाइपर।
कहीं 3/5 जो तार बाहु थी तार जो मुझे क्षेत्रफल बाहर करमी ताने कौन हम 3/5 को पुणी 3/5 गुणी ताने कत आसला 9/25 9/25 कौन है मोर वर्ग संख्या से जी 2.5 को आम 2.5 सहित गुणा आमको मिल 6.25 केमी मिल ना आम जानते 0.5 भूल जाओ 25 की जब आम 25 गुणा 25 की जब आम 25 गुणा तार आम पाइबा 625 एवं देखिए 10 पर केतटा अंक अच्छी 2टा अंक अच्छी एवं भी 10 पर 2टा अंक रही भी 10 पर 2टा अंक रही एठू 10 बोई 10 बोई एठू 10 बोई 6.25 पर बैग बर्तमान कथा होची जे पूर्ण वर्ग संख्या आम क्या ना स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को आम पूर्ण वर्ग संख्या कह तेणु स्वाभाविक संख्या गुड़ किए ना आमर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये संख्यार सब वर्ग माने 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 तेणु युवा सब आम कौन कह छुआ पूर्ण वर्ग संख्या आम टे आग को जावा आम जाना जे एक सब पूर्ण वर्ग संख्या कहीं कहती कारण एंकर वर्गमूल गोटे पूर्ण संख्या 16 वर्गमूल प्लस और माइनस 4 ये गोटे पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या कहते तुम सब जानी 0 +1 +2 +3 +4 एपटी -1 -2 -3 यहाँ कहते पूर्ण संख्या आगु जो वर्गमूल आम पढ़ा से जान जो संख्यार वर्गमूल गोटे पूर्ण संख्या ताको आम पूर्ण वर्ग संख्या कहीपर एवं बर्तमान आम बुझा जे पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहती ना स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को ये जो स्वाभाविक संख्या गुड़ से लिखाला एंकर वर्ग को जमीक 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 एक भी आम कौन कहीपर पूर्ण वर्ग संख्या स्वाभाविक संख्या गुड़ी को आम गणन संख्या भी कहते मन रखिए बर्तमान कथा उठू जे प्रथम 30 स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय करी सारण गुड़ी को तुम पूर्ण कर जमीक 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग लिखिए 36 7 वर्ग लिखिए 49 8 वर्ग लिखिए 64 9 वर्ग लिखिए 81 10 वर्ग हूँ 100 11 वर्ग हूँ 121 12 वर्ग हूँ 144 13 वर्ग 169 14 वर्ग मन रखिए 256 सॉरी 14 वर्ग हूँ 196 15 वर्ग हूँ 225 16 वर्ग हूँ 256 17 वर्ग हूँ 299 18 वर्ग हूँ 324 19 वर्ग हूँ 361 20 वर्ग हूँ 400 21 वर्ग 441 22 वर्ग 484 23 वर्ग हूँ 529 24 वर्ग देखिए 24 वर्ग हूँ 576 25 वर्ग के आसिया 625 तापर तुम 26 वर्ग 27 वर्ग 28 वर्ग 29 वर्ग 30 वर्ग पर्यटन मन रखिए चेष्टा करिए 25 पर्यटन मन रखापी मैक्सीम तापर तुम जो चाहिए 30% मन रखी पार 26 वर्ग पुणी केमी बाहर ना 26 की आम बर्तमान 26 सहित गुणा 636 6 ना 3 6 दुणे 12 3 15 212 2 ना 1 2 दुणे 4 1 5 तेणु 6 7 6 676 यार सर्ट तरीका भी अच्छी सर्ट तरीका कि बाहर 26 स्क्वायर 26 स्क्वायर मैं तुमको कहीदे
एमती मन रखियो 6 स्क्वायर 36 6 रखिला 3 नेला 212 दुणे 24 212 दुणे 24 212 दुणे 24 ये 3 निकला 27 7 रखिला 2 नेला 7 रखिला 2 नेला एबे 2 रो स्क्वायर 4 ये 2 6 676 तापर बर्तमान आम कौन जावा तापर आम जावा कौन कि 27 वर्ग को 27 वर्ग केमी पाया से भाया 27 वर्ग केमी पाया प्रथम हूँ आम 7 वर्ग 49 9 रखिला 4 केरी कला 2 7 14 14 दुणे 28 14 दुणे 14 दुणे है 28 28 ये 4 32 2 रखिला 3 नेला एबे 2 रो स्क्वायर केते 4 ये 3 7 नंबर केते आसला 729 तुम मध्य 27 को 27 सहित गुणी की लिखि पारियो तापर आसला 28 रो स्क्वायर 784 केमती आसे देखिया 28 रो स्क्वायर से भाया 28 रो स्क्वायर देला हम काढिया प्रथम आम काम हो 8 रो स्क्वायर केते 8 टा 64 4 रखिला 6 नेला 2 8 16 16 दुणे 32 32 ये 6 नहीं 38 8 नेला 3 एबे ये 2 रो स्क्वायर केते 4 ये 3 7 तो नंबर आसला 784 एबे कौन करिया हमें एबे बाहर करिया हमें केमिति ना 29 वर्ग सेमती 30 वर्ग तुम निजे काढ़ आगू जावा तुम्हें एठारे केउ प्रकार संरचना लक्ष्य कर अन्य सहित आलोचना कर एवं अनुधारण कर उपरोक्त स्थान थी वर्ग गुड़ी को तुम लक्ष्य कर वर्ग गुड़ी आम सब लक्ष्य कले यही संख्या गुड़िकर एकक स्थान में केउ सब अंक अच्छी देखिए एक स्थान सब कौन अच्छी यार 1 अच्छी यार 4 अच्छी यार 9 यार 6 यार एक स्थान 5 अच्छी यार 6 अच्छी यार 9 अच्छी 4 अच्छी पुणी 1 अच्छी 0 अच्छी 1 अच्छी 4 अच्छी 9 अच्छी 6 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी 9 अच्छी 4 अच्छी एटी भी 4 9 6 5 4 ये सब अच्छा यही समस्त संख्यार एकक स्थान थी 0 1 4 5 6 कि 9 होता है देख जी तुम सब एकक स्थान अंक अच्छी सब एम भितर ही जड़े किए ना किए थो 0 थी ना 1 थी ना 4 थी ना 5 थी ना 6 थी ना 9 थी तुमको कदापि ये जिनस देखा मिलना ना जे गोटे वर्ग संख्यार केवे तो एकक स्थान में तुम कौन अच्छी ना आसो 2 3 7 कि 8 ये जिनस तुम केवे आसो ना कहीं तुम ये सब देखिपु जी तुम सब वर्ग संख्या लिखुच तर देख एक स्थान सब कौन कौन आई बुझे एक मन रखार भी तरीका अच्छी कौन ना ये 1 पाखर 9 पर्यटन आम काफी आम जानते कौन ना 1 रो स्क्वायर केते ना 1 2 रो स्क्वायर केते ना 4 3 रो स्क्वायर केते ना सर 9 4 रो स्क्वायर केते ना सर 16 5 रो स्क्वायर केते ना सर 25 6 रो स्क्वायर केते ना 36 7 रो स्क्वायर 50 8 रो स्क्वायर 64 9 रो स्क्वायर 81 10 रो स्क्वायर 100 ये कौन हो ना देख 3 के मु जार एक स्थान 3 इच्छी मुझे स्क्वायर कर 9 आस देख जो 7 अच्छी से भी एक स्थान देख कौन आ9 आस जार एक स्थान देख 2 अच्छी तार ये 4 आस जार एक स्थान देख 8 भी अच्छी तार भी एक स्थान 4 आम 1 थिने 1 आस9 थिने भी 1 आस ये जिन दृष्टि प्रति आमको टे नजर देते पड़ो उपरोक्त स्थान वर्ग गुड़ी लक्ष्य कर यही संख्या गुड़ एक स्थान में क्यों सब अंक तुम नहीं देख लो देखिए एकक स्थान में 0 1 4 5 6 कि 9 थिले प्रत्येक क्षेत्र में संख्याटी पूर्णवर्ग संख्या होता है कि ना
ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିମି 20। 20 ତ କାହାର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ନୁହେଁ, କେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନୁହେଁ, ବା କେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ 20 କିଏ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ହୋଇ ବି ନଥାଏ। ତୁମେ କନଫର୍ମ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବ ନା। କିଏ କହିଲା? ମନେକର 39 ଅଛି, ହଁ 49 ଅଛି ଚଳିବ, 7ର ସ୍କୋୟାର। 39 ଯଦି ଅଛି ୟାର ତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା? ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 0, 1, 4, 5, 6 ନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2, 3, 7, 8 ରହିଲା, ଏଠି ଆମେ କନଫର୍ମ କହିଦେବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛ ଯଦି ତା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2, 3, 7, 8 ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ସେଟା ଗୋଟେ କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ତା କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଏଇଠି 1 ପାଖରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିକି ଆସିଲେ, 1 ପାଖରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍କ ଲେଖିକି ଆସିଲେ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? 1, 4, 9, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 4, 9, 4, 1, 0 ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି 2, 3, 7, 8 ଏଠି କେତେଟା? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଇଏ 4ଟା 10ଟା ଅଙ୍କ। 10ଟା ଅଙ୍କରୁ ଯଦି ଏଇ 6ଟା ଅଙ୍କ ତୁମର ଥାଏ କିଏ 0, 1, 4, 5, 6, 9, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି 2, 3, 7, 8 ଥିବ 100% ଏଟା ତୁମର କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଛି କ'ଣ ନା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତୁମକୁ ଯେ କ'ଣ ନା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏକକ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଥିବ? 2, 3, 7, 8 ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି 22, ଯେମିତିକି 32, ଯେମିତିକି 43, ଯେମିତିକି 47, ଯେମିତିକି 28 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିନିଅ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 2, 3, 7, 8 ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମାନେ କଦାପି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବନି। 1ର ସ୍କୋୟାର, 9ର ସ୍କୋୟାର, 11ର ସ୍କୋୟାର, 19ର ସ୍କୋୟାର, 21ର ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି? 1 ଅଛି। ତେଣୁ 1 ଅଛି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 1 ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ 1 ଆସିବ? କାରଣ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି କିମ୍ବା 9 ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି 1 ଥାଏ କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ? 1। ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ରହୁଛି ଦେଖ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ରହୁଛି, ତୁମେ 1 ପାଖରୁ 10 ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ସେଇଠୁ ଟାଲି କରିକି ମନେ ରଖିଦେବ। ଦେଖ 3 ହେଲାକୁ ବି 9 ଆସୁଛି, ଦେଖ 7ରେ ହେଲାକୁ ବି 9 ଆସୁଛି, 6ରେ ହେଲାକୁ ବି 6 ଆସୁଛି, 4ରେ ହେଲାକୁ ବି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା 9ର ବର୍ଗ ନେଲାକୁ 1 ଆସିଯାଉଛି, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥିଲେ ବି 1 ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ। 4 କଥା ବି କହିପାରିବା, 2 ଥିଲେ ଦେଖ 4 ଆସୁଛି, 8 ଥିଲେ ବି ଦେଖ 4 ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛି ନା ବୁଝିବନି? ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା ସବୁ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଇଛୁଆ କହିଛି? ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ମନେ ରଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ, 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର 1 ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, 9 ଅଛି, ତେଣୁ ତାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ
ତା ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ 1 ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ 1 ସ୍କୋୟାର 1, 9 ସ୍କୋୟାର 81, 1 ରଖିଲେ 8 ନେଲା, ତେଣୁ ତା ଏକକ ସ୍ଥାନ 1 ଆସିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥାଏ କିମ୍ବା 8 ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଗ ନେବା, ତାଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଆସିବାଟା ଥୟ। କାରଣ 2ର ସ୍କୋୟାର ବି 4, 8ର ସ୍କୋୟାର ବି କେତେ, 8 8 64, 4। ସେରକମ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କାହା ପାଇଁ, 9 ପାଇଁ ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି କିମ୍ବା 7 ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ବର୍ଗ ନେବା, ତେଣୁ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 9 ଆସିବ। କାରଣ 3 ସ୍କୋୟାର 9, 7ର ସ୍କୋୟାର 49, 9 ଆସୁଛି। ବୁଝୁନ? ସେମିତି 4 ଗଲା, 1 ଗଲା, 9 ଗଲା, ସେମିତି 6 କଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। 6 କେତେବେଳେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ ନା, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଥିବ କିମ୍ବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥିବ, ସେ ଦିନକର ଆମେ ବର୍ଗ ନେବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 6 ପାଇପାରିବା। ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝିବନି? ଆଉ ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର 5 ରହିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ 5 ପାଇବା ହିଁ ଥୟ, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 5 ପାଇବା ହିଁ ଥୟ। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ପାଇବା ବି ଥୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି, ତମେ ବୁଝିଗଲା ପୁରା କ୍ଲିଅର। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆସ 6ର ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବା। 16, 36, 196। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ, 256, 576। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ? ଆରାମସେ କହ, ଦେଖ ଏଠି 8 ଅଛି, ଏଠି ରହିବନି। 8 8 64, 4 ଆସିବ, ଏଠି ରହିବନି। 4 ଅଛି ମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। 6 ଅଛି ମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନ 6 ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇଛି 4 ଆଉ 6 3, ସେଠି 6 ରହିବ। ଏଠି କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ ଆଗତୁରା, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ୟାର ରହିବ। 4 ଅଛି, ରହିବ। 2 ଅଛି, ରହିବନି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଅଧିକ ସଂରଚନା ଖୋଜ। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ସଂରଚନା ସବୁ ବନେଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଅଧିକ ସଂରଚନା ତୁମେ ବନାଅ। ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା କେମିତି? ମନେକର 58, 58ର ସ୍କୋୟାର ନେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେ ଆସିବ? 8ର ସ୍କୋୟାର 64, 4 ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? 6। ତାମାନେ ଆମେ 56 ନେଇପାରିବା, ଆମେ 54 ନେଇପାରିବା। 4ର ସ୍କୋୟାର 16, 4 ଚଉ କେତେ? 16, 6 ଆସିବ। ଆମେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି 94 ନେଇପାରିବା, 96 ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ 4 ଆଉ 6 ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଗ କେତେ ଆସିବ? 6 ହିଁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସାରଣୀରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅଧିକ ସଂରଚନା ଖୋଜ। ଆମେ ଖୋଜିଦେଲେ ସବୁ। ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ? 10ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 100। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 20ର ସ୍କୋୟାର 400। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି। ଆରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ଦେଖ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ୟାରେ ଗୋଟେ ଶୂନ, ୟାରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋୟାର କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଇଛି? ଦେଖ, ଡବଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର 2ଟି ଶୂନ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂନ ଥିଲେ ତାର 2ଟା ଶୂନ ହେବ, 2ଟା ଶୂନ ଥିଲେ ତାର 4ଟା ବି ଶୂନ ହେବ। ଏଠି ଦେଖ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖ ବର୍ଗ କେତେଟା ହେଇଛି? 4ଟା ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ 2ଟି ଶୂନର 4ଟା ଶୂନ ହେଇଛି। ଆଉ ସିମ୍ପଲ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଥିବ ଡିଜିଟ୍ ଅଙ୍କ, ତାର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ। ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। 9ର ସ୍କୋୟାର 81 ରହିଲା, 7ର ସ୍କୋୟାର 49 ରହିଲା, 2ର ସ୍କୋୟାର 4 ରହିଲା, 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ରହିଲା। ବାକି 2ଟା ଶୂନର 4ଟା ଶୂନ, ଗୋଟେ ଶୂନର 2ଟା ଶୂନ, 3ଟା ଶୂନର 6ଟା ଶୂନ ଚାଲିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ, ତେବେ ତାର ବର୍ଗ ଶେଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 6ଟି। ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାହାର ବର୍ଗ ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ନା, ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା, ୟା ତୁଳନାରେ କେତେ ଗୁଣ? 2 ଗୁଣ, ଡବଲ ହେଉଛି। 2ଟା ଥିନେ 4ଟା, 4ଟା ଥିନେ 8ଟା, 2ଟା ଥିନେ 4ଟା, ଗୋଟେ ଥିନେ 2ଟା। ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗୁଣ? 2 ଗୁଣ।
ଏଇପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ କି? ହଁ, ଏଇପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବ? ୟେସ୍, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବ। ତାମାନେ 2ଟା ଶୂନ ରହିପାରେ, ବା 4ଟା ଶୂନ ରହିପାରେ, ବା 6ଟା ଶୂନ ରହିପାରେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାର ବର୍ଗ ପାଇପାରିବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା, ଆମେ ଗୁଣଫଳ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ତାକୁ ଆମେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଏଇଟା କହିବା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ତାକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବନି। ତୁମେ ପଢ଼, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଆମେ ପୁଣି ୟାର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।